Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang live 115 untuk saya punya hashtag 365 hari video live challenge. Dan tajuk kita hari ini ialah berkaitan tentang Muhammad Alimuddin. Okey, Muhammad Alimuddin saya. Dan apa yang saya nak cerita berkaitan tentang Puan Jun Muhammad Som. Okay, Cikgu Jun Muhammad Som. Dan banyak sebenarnya benda yang terbaik, benda yang bagus tentang Cikgu Jun Muhammad Som ni yang saya tengok sebab beliau konsisten. Okay, by the way, sebelum tu saya nak share dulu kat saya punya Facebook page saya ni. Saya tengah buka dekat smartphone saya macam biasa. Okay. Alright. Kalau nampak tak? Bersinar-sinar kan? Saya guna lighting. Lighting ni memang ada reflector lah, standby. Jadi inilah kalau nak standby nak buka studio kan. Nak buka studio ke ataupun nak buat channel sendiri yang betul-betul memberikan konten kepada usahawan. Okay, so saya dah share dekat saya punya timeline. Okay, Cikgu Jun Muhammad Som sebenarnya beliau adalah cikgu yang mengajar tentang personal branding, mengajar tentang copywriting. Sekejap saya minum Dan Cikgu Jun ni saya lama tengok dan saya pun follow juga beliau sebenarnya. Saya tengok dia punya cara buat posting dan beliau adalah seorang yang konsisten. Dan saya sangat respect pada beliau sebab saya tengok di antara banyak cikgu-cikgu, guru-guru yang buat marketing, tak banyak yang perempuan, cikgu perempuan yang mengajar. Dan lagi satu, beliau juga adalah seorang cikgu yang mengajar yang berpurdah. Okey, pakai purdah. Dan benda ini adalah saya sangat respect lah. Saya respect beliau disebabkan beliau bawa juga pakai purdah dan juga teruskan juga buat marketing dan juga teruskan juga buat apa yang perlu. Okey, setiap hari posting dekat personal Facebook dan beliau mempunyai banyak murid dan beliau ada banyak kitab copywriting dan ayat-ayat copywriting beliau memang sangat santai lah, memang betul. Dia tulis kat situ pun ayat copywriting santai. Lepas tu dia ada kitab-kitab dia. Lepas tu dia ada seminar-seminar beliau yang beliau wujudkan. By the way, saya ada reflektor kat bawah saya ni. Okay, dia macam cermin. Dan kat depan saya ni dia ada lighting bulat lighting bulat untuk makluman anda, lighting bulat dekat iPad saya. And then saya ada stand. Dan semua ini adalah untuk buat marketing dan untuk saya berikan manfaat kepada anda. Jadi kalau you nampak kenapa setiap hari saya buat marketing, okay, so inilah yang saya lakukan setiap hari. Saya kalau kena kipas dia bergoyang. Okay, alright. So Puan Jun Muhammad Som, apa yang anda boleh pelajari dan apa yang saya sendiri pelajari daripada kecekalan, konsisten dan juga bagaimana cara Puan Jun Muhammad Som buat kerja, berniaga dalam dunia online, dan juga bagaimana anda sendiri boleh apply dalam you punya business. Sebab tak semua orang yang tahu apa yang beliau lakukan ialah beliau menggunakan teknik free course marketing. Okay, free course marketing daripada dulu lagi, daripada awal sehingga sekarang. Dan beliau juga ajar teknik tu pada student-student beliau, pada pelajar-pelajar beliau.
Dan benda ni banyak juga yang orang gunakan benda ni, dan banyak juga yang gunakan strategi marketing gunakan personal Facebook. Sebab apa? Sebab saya sendiri secara personally memang saya gunakan juga free course marketing masa awal-awal saya start untuk marketing dalam market Malaysia ni lah. Okay, saya gunakan personal Facebook saya dan juga Facebook page saya lah. Waktu tu saya tak ada langsung, ada juga Facebook ads, tapi saya just sekali-sekala dan boleh kira lah semester. Jadi tapi sekarang dah lain lah, saya dah buat online marketing, paid marketing yang berbayar, dan benda tu konsisten setiap hari saya buat. Tapi dulu memang saya gunakan free course marketing. Jadi free course marketing ni bagusnya untuk sesiapa yang baru nak bermula dalam dunia bisnes online ni. Amat disarankan untuk anda bermula menggunakan free course marketing. Gunakan Facebook, okay? Gunakan Facebook personal anda. Sebab tak semua orang yang tahu bagaimana caranya nak gunakan Facebook page. Tak semua orang tahu ataupun sanggup nak gunakan teknik marketing yang orang kata advance, yang gunakan technical ataupun benda-benda yang kadang benda tu dia terlampau advance sangat sampai gunakan laptop. Okay? Jadi you boleh start juga, boleh start dengan gunakan personal Facebook. Sebab ada orang dia cakap perlukan website, ada orang cakap perlukan Instagram software. Okay? Semua itu semuanya memang perlu, tetapi untuk permulaan you gunakan Facebook page dan Facebook personal. Facebook personal, kalau you boleh berniaga dekat Facebook personal, dan semalam saya ada explain bagaimana cara you nak berniaga dekat Facebook personal. You kena tahu juga, you kena dapatkan juga you punya audience, you punya friend list anda yang tengok you punya posting setiap hari adalah orang yang betul-betul targeted. Maknanya bukan orang sembarangan, bukan saja you punya kawan sekolah ke, bukan saja you punya kawan universiti ke, tetapi pastikan diorang adalah orang yang sesuai, yang ada masalah kenal tentang produk tersebut. Bagaimana cara dia you nak dapatkan orang yang ada masalah? Masalah tersebut you kena dapatkan daripada Facebook page ataupun kompetitor anda. You boleh add diorang, and bila diorang approve your pastikan diorang juga adalah orang yang aktif, selalu like, selalu share posting kepada you punya Facebook page, you punya kompetitor ataupun Facebook page yang besar lah, yang famous tu. You add orang, pastikan you sehingga penuh 5,000 friend list. Okay? Dan pastikan you nak berniaga tu, you kena kekal. Okay? You kena kekal dengan you punya bidang. Let's say you nak berniaga produk kesihatan je. Sebab bila you tukar bidang daripada produk kesihatan tiba-tiba ke bidang permotoran, nanti you punya friend list dia akan rasa pelik. Ini dah tak berniaga produk kesihatan, aku berminat dengan produk kesihatan, dia pula berniaga tentang produk pemotoran pula sekarang. Jadi benda tu tak kena lah, tak match. Itu juga yang saya explain semalam tentang 3M. Okay, 3M, message, market, match. Message yang anda sampaikan, posting setiap hari yang anda buat, message ataupun kata-kata posting yang you buat ataupun video yang you buat setiap hari kena dengan you punya market. Market bagaimana you nak tahu kena ke tidak? Macam saya cakap tadi lah, you kena add orang yang betul. Sebab satu sales, satu marketing yang tepat, you dapat close sales disebabkan kena. Okay? Timing yang betul, orang yang betul, offer yang betul, maknanya produk ataupun servis yang menyelesaikan masalah yang betul, and then harga yang betul, dan juga tempat yang betul. Saya baca ni Messenger. Biasalah bila dah habis raya kan, banyak kerja yang dan banyak juga klien-klien yang dia baru kontak apa semua kan, dan klien-klien baru pun semakin bertambah. Jadi
Biasalah, banyak yang PM, banyak yang message, WhatsApp pun ada. Okay, so 3M. Okay, message, market, match. You kena sedar, you kena ingat betul-betul message, market, match. Okay, so saya dah share dekat saya punya dekat grup-grup lain bagi sesiapa yang berminat, okay, yang berminat untuk join saya punya video-video ataupun grup rahsia saya punya traffic marketing yang dinamakan grup tips traffic trillionaire. You boleh komen kat bawah tips traffic trillionaire dan saya akan masukkan anda, saya akan bagi link personal kepada anda untuk join grup tersebut, untuk belajar bagaimana you nak buat marketing, online marketing, sama ada free marketing, dan fundamental dia macam mana cara you nak buat, macam mana you nak berfikir, bagaimana cara you adakah teknik marketing yang anda lakukan untuk you punya produk tu sesuai atau tidak. Sebab fundamental dia berbalik juga kepada benda pertama yang saya ajar pada hari semalam, tajuk Brian Tracy semalam, iaitu you kena kenal pelanggan. Okay, you kena kenal pelanggan. Berkali-kali saya sebut benda ni, you kena kenal pelanggan. And then pastikan bila you berniaga, jangan shock sendiri. Bila you berniaga, jangan you jual produk ataupun servis yang you rasa benda ni boleh jual. Maknanya you buat benda tu berdasarkan just anggaran, berdasarkan disebabkan kawan aku buat benda ni. Tapi you punya kawan, dia ada audience yang betul, market yang betul, target audience yang betul. Tapi kalau you tak ada target audience yang betul, dia boleh dapat sales sebab dia ada audience yang betul. Okay, dia ada audience yang betul, friend list yang betul. Maknanya kena, that's why dia dapat sales. Tapi kalau you sendiri tak dapat sales, sebab apa? Sebab you punya audience, you punya friend list tak betul. Okay, tak kena. Maknanya message yang disampaikan tentang produk you atau service yang you duduk bebel, you yang duduk posting setiap hari, posting menjual je kan, benda tu dia takkan dapat hasil. You takkan dapat hasil langsung. So you akan bazir masa dan you sendiri akan frust, you akan tekanan, and then you takkan buat, you akan stop. Okay, so berbalik pada benda yang pertama saya explain semalam, you kena kenal pelanggan. Bila you kenal pelanggan, you akan tahu 3P, iaitu permintaan, okay, permintaan, and then produk ataupun servis itulah, and then yang ketiga ialah profit. Barulah you akan dapat profit yang tepat. Okay, kalau cakap tentang Puan Cikgu Jun Muhammad Som sendiri, beliau menggunakan teknik free course marketing kan, buat posting apa semua, and then dia ajar tentang copywriting. Copywriting ni memang main peranan sebab dalam bisnes, okay, dalam bisnes manusia ni dia kalah dengan dua benda. Okay, dia sangat senang kalah dengan dua benda ni, free gift, okay, free gift, dan juga emosi. Okay, bila you sendiri buat copywriting yang beremosi, orang akan tertarik, orang akan dapat rasa, dan benda tu akan klik, benda tu akan menyentuh pada mereka punya hot button. Okay, benda tu akan benda tu akan menyebabkan mereka akan menyebabkan tersentuh, menyebabkan kita menyentuh daripada hot button. Okay, so copywriting kena tahu. Okay, jadi Cikgu Jun Muhammad Som dia ajar tentang copywriting santai. Maknanya copywriting itu tak perlu orang kata terlampau formal, dia kenalah yang santai, kena yang orang baca tu dia ada intonasi dia. Sebab copywriting ni dia berkaitan bila orang baca dia tak lemah. Bila orang baca dia ada, kalau nada sedih, nada dia sedih, nada sendiri pun main peranan bila kita baca sesuatu. Kalau kita baca sesuatu benda tu yang bersemangat, okay, bila benda tu membuatkan anda bersemangat untuk baca dan anda baca sendiri pun bersemangat, so you akan dapat feedback, you akan dapat audience yang akan ikut anda. Jangan ingat orang tengok sekali dia akan terus beli. Jangan ingat macam tu. Sebab malahan Cikgu Jun Muhammad Som sendiri
dia posting setiap hari. Kita jangan harapkan kita nak posting produk terus menjual. No, jangan macam tu. Sedangkan posting yang patut you explain ialah you explain tentang produk, you explain tentang berapa orang yang dah beli produk you, testimoni, and then you ceritakan tentang apa you punya, orang kata, apa you punya drive, apa you punya passion, tentang apa manfaat you nak berikan kepada customer atau klien untuk berkaitan tentang you punya produk ataupun you punya servis ni. Jadi orang akan nampak you punya kesungguhan, orang akan nampak you punya konsistensi. Baca apa tu yang bersemangat? Baca cara bila copywriting, okay? Tuan Muhammad Syahir, copywriting Tuan Muhammad Syahir. Saya rasa benda tu dia muncul lambat dia punya komen, okay? Dia copywriting Tuan, okay? So memang main peranan. Cikgu Jun Muhammad Som dia ajarkan tentang teknik yang amat asas, dan malahan benda tu evergreen. Evergreen maksudnya tak kira apa jenis teknologi, tak kira apa jenis media sosial, tak kira apa jenis tools ataupun platform marketing ke apa, semuanya benda tu memang perlu. Teknik yang diajarkan oleh Cikgu Jun Muhammad Som memang perlu. Benda tu memang evergreen dan you boleh gunakan. Okay? So malahan kenapa media sosial macam Facebook sendiri dia disarankan untuk gunakan Facebook, sebabkan dia ada, media sosial ni dia ada mekanisme viral je. Mekanisme viral maksudnya bila orang like, orang komen ataupun kita buat kontes ke apa, orang akan join. Okay, orang akan join dan orang akan nampak benda tu. And jangan ingat harap sekarang juga dapat sales. You kena konsisten. Macam apa yang saya lakukan sekarang, saya buat video konten. Saya buat video konten setiap hari. Okay? Dan video konten ni saya berikan manfaat kepada orang lain. Memang saya buat sales, saya buat marketing, tapi konten marketing apa yang saya lakukan ialah setiap hari saya berikan ilmu. Saya berikan ilmu percuma kepada orang di luar sana dengan gunakan saya buat live dan video rakaman yang macam ni. Okay? So apa yang you perlu lakukan ialah you kena konsisten juga. Jangan ingat you buat posting sehari 8-10 kali, satu hari je you buat and then tak ada orang komen, tak ada orang like, you dah berhenti. Ataupun you buat baru seminggu ke apa, you dah berhenti. Jangan macam tu. Sedangkan saya sendiri, you tengoklah, you ambil contoh je lah, yang depan mata yang sedang you tengok video ni atau video rakaman saya ni lah, you tengok video channel YouTube saya ke, ataupun tengok dekat Kenejuan Avenger baru ada feedback. Avenger lah. Oh, okay. You kena konsisten macam apa yang saya lakukan setiap hari. You kena tengok. Sedangkan saya dah 100 lebih hari. Daripada waktu hari pertama hingga hari yang ke-30 apa semua tu, memang ada juga perasaan macam saya nak fed up. Bukan dulu saya tak pernah buat dan saya dah fed up, saya tak teruskan buat live apa semua kan, tak konsisten. Tapi saya nampak sebenarnya daripada segi psikologi, daripada kita sendiri nak hack kita punya minda, ialah dengan cara kita sendiri kena paksa diri. Kita sendiri kena buat lebih daripada 44 kali satu benda tu. Jadi bila dah lebih daripada 44 kali, dari segi psikologi ni kita akan rasa bersalah. Kita sendiri, kita punya minda bawah sedar kita, paradigm kita, dia secara tidak langsung akan membuatkan kita, walaupun kita tertidur, terlupa, kita akan ingat untuk buat benda ni. Sebab kita dah setiap hari buat. So bila tak buat, kita rasa tak selesa. Sama lah juga macam solat. Bila setiap waktu solat, tiba-tiba tertinggal solat ataupun terlambat solat, kita mula akan tak senang duduk. Jadi bagi sesiapa yang baru bermula nak buat marketing atau baru bermula contohnya macam nak solat, memang kena terpaksa. Awal-awal tu memang terpaksa. Terpaksa buat sehinggalah anda rela. Daripada paksa rela hingga menjadi rela. Okay? So bagi sesiapa yang tengok saya punya video ni, tolonglah share. Terima kasih ucapkan, share kepada you punya Facebook personal anda, share pada grup-grup yang anda rasakan mereka harus tengok video-video ni, mereka patut join
saya punya video live saya, dan mereka patut tengok ilmu percuma ni, yang di mana sedikit sebanyak dapat memberikan motivasi, dapat memberikan ilmu yang boleh menambah kesedaran anda, boleh menambah anda punya idea, okay, untuk buat marketing dan untuk konsisten buat marketing. Alright, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okay, untuk saya punya tajuk Muhammad Ali Munin dan Cikgu Jun Muhammad Song, hari yang ke-115. Jadi kita jumpa esok. Okay, dah hari yang ke berapa ni? Dah 20 minit maksud saya, dah berapa minit? 20 minit dah. Okay, jadi kita jumpa hari esok macam biasa. Nama saya Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. By the way, kalau sesiapa yang nak join group traffic marketing, tips traffic trillionaire, komen dekat bawah tips traffic trillionaire, dan pastikan anda like, subscribe dekat saya punya YouTube channel, dekat saya punya Facebook page, untuk see first, untuk dapat notify bila saya post video baru ataupun saya sedang live cover. Okay, jadi itu saja daripada saya, Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. Kita jumpa hari esok, dan ingat, vision is passion to change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.